Shalom. Happy New Year to everyone. Selamat tahun baru semua. God bless you. Tuhan memberkatimu. The past year we have maybe underwent so many difficulties, so many problems. Mungkin tahun lalu ya atau beberapa tahun terakhir ini banyak dari kita mengalami banyak masalah. But Tetapi we need to understand kita perlu mengerti God has sustained us and kept us and brought us. Tuhan telah mempertahankan kita dan menjaga kita dan membawa kita sampai hari ini. For every time and every period, God has got some plans and purpose to be fulfilled. Untuk setiap waktu, setiap saat, setiap musim Tuhan punya rencana dan tujuan. So we need to understand that God has got a plan and a purpose in your life. Demikian juga dalam hidupmu, Tuhan punya rencana dan tujuan dalam hidupmu. Jesus came for a purpose. Tuhan Yesus datang untuk tujuan. God created man for a purpose. Tuhan ciptakan manusia juga dengan satu tujuan. And you are created for a purpose and a plan. Demikian juga saudara, Tuhan punya rencana dan tujuan. I want to tell you something. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. In the Bible, if you see, Jesus prayed 3 times. Di Alkitab, kalau kita baca, pernah Tuhan Yesus ada 3 kali berdoa untuk satu hal. But the prayer was not answered. Tapi doanya itu tidak dijawab oleh Bapa. Why it was not answered? Kenapa? Because Karena Jesus was sent to die, but he said, if it's possible, I don't want to die. Karena Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus minta kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu, maksudnya biar supaya Tuhan Yesus jangan disalib, jangan mati. Padahal tujuan Tuhan Yesus datang justru untuk mati dan menebus dosa Anda dan dosa saya. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti Jesus dying is a plan which has been designed even before the foundation of the world. jadi Tuhan Yesus harus datang dan mati itu sudah didesain oleh Allah Bapa bahkan sebelum dunia The diciptakan. Bible tells Alkitab mengatakan he was slain even before the foundation of the world. ia telah mati bahkan sebelum dunia diciptakan. That's why his prayer was not answered. Itu sebabnya doanya mengenai cawan ini berlalu tidak dijawab oleh Allah Bapa. Okay, let's see the promise of God for this year. Kita akan lihat janji-janji Tuhan untuk tahun 2022. Jeremiah 29 and verse 11. Yeremia 29 ayat 11. For I know the thoughts that I think towards you, says Yahweh the God, thoughts of peace and not of evil, to give you hope and a future. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So here God tells, for I know the thoughts that I have towards you. Di sini Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tahu rencana yang Tuhan telah miliki bagimu. So what is his thought, what is his plan shall be fulfilled, whether in heaven or in entire universe, including the earth or any other planets. Jadi kalau Tuhan sudah merencanakan bagimu, baik itu di dunia, di seluruh alam semesta, bagaimanapun pasti akan digenapi. Hallelujah. Haleluya. So our God, our Father is all-powerful, almighty. Karena Bapa kita yang di surga adalah Allah yang maha kuasa. His purpose only will be fulfilled. Hanya tujuannya dalam hidup kita lah yang bisa digenapi. So what is his plan? Nah sekarang apa sih rencana Bapa? What is he telling? Apa dikatakan? My thoughts are for you peace, hope and a future. Rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Peace, the word peace is actually shalom. That means eternal and ununderstanding peace. Apa arti kata salam? Arti kata salam adalah suatu damai sejahtera yang lengkap. We need to understand about this. Kita perlu mengerti mengenai ini. Some people think, okay, I have a lot of money, I'll have peace. Ada orang malah berpikir, oh kalau punya uang banyak itu ada damai sejahtera. Some people have money and they are sick. They think, Tapi okay, enggak juga. I have a good health, I'll have peace. Enggak juga, karena banyak orang yang punya
uang tapi mereka nggak ada damai sejahtera, misalkan nggak punya kesehatan. Tapi ada yang bilang aku punya kesehatan, aku ada damai sejahtera. Ada juga yang punya kesehatan tapi ada masalah lain. Some have both and always problem in the house with the children, with the spouse, with anybody. Ada juga yang punya kekayaan, punya kesehatan, tapi selalu ada masalah antara suami istri, orang tua anak. So, what is peace? Jadi apa maksud shalom di sini? So the word shalom is a peace which is in every area. Kata shalom artinya damai sejahtera di semua area kehidupan. So here God tells, my thoughts towards you is peace, hope, and a future. Ya, jadi tadi ayat mengatakan bahwa rancangan Tuhan untuk Anda dan saya adalah damai sejahtera, adalah masa depan yang penuh harapan. So, next thing is hope. Yang berikutnya adalah harapan. People are hopeless today. Kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang kehilangan harapan. Even the nations plan, okay, Christmas celebration, New Year celebration, this festival, that one, we spend money. Oh, suddenly the corona come and everything gone. Everything becomes silent. Jangankan rencana manusia, rencana negara aja, negara merencanakan buat ini, buat itu, tiba-tiba datang corona dan tidak bisa melakukannya. I hear in America, in Europe, in India, in Indonesia, they already closed the roads, closed the holiday spots and the resorts and everything they closed. Ya, saya dengar di masa pandemi ini di Amerika, di Eropa, di Indonesia dan di berbagai tempat mereka udah menutup daerah-daerah. So we see there's a problem, there's a thing in this world. Jadi kita lihat di sini ada masalah di dunia ini. There is no hope for the people, there is no hope for the nations, there is no hope for the business. Ya, nggak, seakan-akan tidak ada harapan buat masa depan, buat bisnis, buat apapun kalau lihat secara dunia. And even people tell, I don't know what is my future. Bahkan banyak orang-orang yang mengatakan, aduh saya nggak tahu nih gimana masa depan saya. But here God tells, you have a future. Tapi di sini ayat ini jelas mengatakan engkau punya masa depan yang penuh harapan. Next thing, Yang berikutnya, why He has to have a plan? kenapa Tuhan harus punya rencana untuk kita? So there is a purpose. Karena ada tujuan. What is the purpose? Apa tujuannya? Let's see the Bible, Romans 8:28. Kita lihat Roma 8 ayat 28. We know that all things work together for good for those who love God and to those who are called according to His purpose. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil atau dipanggil sesuai dengan rencana Allah. So here we see very clearly, Jadi kita lihat dengan jelas di sini. all things work together for good. Segala hal bekerja untuk kebaikan. It doesn't say the salvation will work together. All things work together. That is a shalom, which is all things work together. Ya, di sini dikatakan segala hal. Berarti segala sesuatu yang lengkap, yaitulah shalom. For good. Ya, segala hal untuk mendatangkan kebaikan. But for whom? Bagi siapa? For those who are called according to His purpose. Bagi mereka yang dipanggil untuk rencana Tuhan. So God has got a Tujuan purpose. Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana, punya tujuan. So that purpose we need to understand and do it. Nah, rencana itu kita perlu mengerti dan melakukannya. Many times the problem is we don't know the purpose. Banyak kali kita tidak tahu tujuannya. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand this. Jadi kita perlu mengerti ini, That we have a purpose. bahwa kita mempunyai tujuan. This 2022, Tahun 2022 ini, understand God has got a purpose. mengertilah bahwa Tuhan punya tujuan bagimu. Even in fact, a part of the thing God promised for those who lost, a double portion He'll going to give. Bahkan dikatakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, sekarang kan dua, serba double porsi.
Hallelujah. Haleluya. But all those things only for those who do God's purpose. Tapi itu semua hanya bagi mereka yang dipanggil dan melakukan rencana Tuhan. So we need to understand our purpose. Jadi kita penting sekali mengerti tujuan kita. Many times we think what? Banyak kali kita pikir apa? Oh, I'm born in this world. I have to be successful in the business, in the job, have a lot of money, eat, enjoy, and die. Finish. That's it. Ya banyak orang cuma hidup, cuma berpikir aku lahir, sekolah, kerja, sukses, kemudian meninggal, udah selesai, semua punya anak, keluarga, terus meninggal. Cuma itu banyak orang berpikir lingkaran kehidupannya. You're not here just because your mom and dad are production companies. They produce you. Tapi kita bukan hanya sekedar memenuhi cycle kehidupan manusia. Kita ada di dunia ada tujuannya. Orang tua kita bukanlah hanya pasangan yang produce anak yang memenuhi cycle kehidupan, tapi Tuhan punya tujuan. Sometimes people just think, "Oh, how does God know? It's my mom and dad who are married. Maybe my dad married to somebody else. It will be different." Ya mungkin ada yang pikiran, Tuhan tahu dari mana? Ini kalau mama saya married sama orang lain kan bukan saya keluarnya dan sebagainya, ya biasa pikiran-pikiran. What does God tell? Tapi apa sih yang Alkitab katakan? Let's turn to Jeremiah 1:5. Kita lihat di Yeremia 1 ayat 5. Before I formed you in the belly, I knew you. Before you came forth out of the womb, I sanctified you. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. Before you're formed in your mother's womb, already God knew you. Sebelum kita terbentuk di rahim ibu kita, Tuhan udah mengenal kita. Jadi gak penting ibunya siapa. We need to understand. Tuhan udah mengenal kita. We need to understand. God already knew you. Tuhan udah mengenal kita. Many times people tell, "Oh, I'm a failure. Whatever I do, everything is a failure." Ya ada beberapa orang yang merasa, waduh aku ini orang yang gagal, apapun yang aku lakukan selalu gagal. But we need to understand. Padahal kita perlu mengerti. When your birth is a victorious one. Bahkan kelahiran kita adalah suatu yang terobosan, suatu kemenangan sampai kita bisa lahir. Because Karena from a man, almost 100 million sperms go to only one ova, and the egg is fertilized. ya, karena dari sperma seorang laki-laki itu ada 100 juta. Dan yang sampai kepada ovum, kepada telur itu hanya satu orang, ya Anda dan saya ini yang akhirnya jadi manusia. That means what? Artinya You are even from before your birth, you are already victorious. sebelum kita lahir aja masih dalam prosesnya, kita udah ngalahin 100 juta sperma lainnya sehingga kita yang jadi manusia. If it would have been another sperm, that will be your brother or a sister, maybe entirely different. Ya kalau yang menang sperma yang lain ya bukan kita yang jadi pemenang, ya sperma itu yang jadi orang, menjadi manusia. So remember, Jadi ingatlah, from your mother's belly, God has already knew you. bahkan dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan udah mengenal kita. Hallelujah. Haleluya. So remember that Jadi ingatlah, you are already predestined, pre-chosen by God. kita ini udah ditentukan dan dipilih Tuhan dari sebelumnya. So God has planned you for you. God has purpose for you. Tuhan punya rencana dan tujuan bagimu. Okay, let's see Nah kita lihat how it works bagaimana itu and how bekerja God helps. dan bagaimana Tuhan menolong. Psalm 33 and verse 11. Mazmur 33 ayat 11. The counsel of Yahweh God stands fast forever, the thoughts of his heart to all generations. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Here it tells very clearly, Di sini dengan jelas dikatakan, as I told about Jesus, seperti yang saya katakan tentang Yesus, the counsel of God is the one which will prevail. ya bahwa rencana Tuhanlah yang turun-temurun, yang tetap selama-lamanya. And even what? Bahkan Not only 2000 years before, not only in Israel, but for all generations.
Bukan hanya 2000 tahun yang lalu atau hanya untuk orang Israel, tapi di sini dikatakan turun-temurun. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, God has got a plan and a purpose for you. Tuhan punya rencana dan tujuan bagimu. Okay, let's see the next one. Yang berikutnya, How it happens. bagaimana hal ini terjadi? Proverbs 8 and verse 5. Amsal 8 ayat 5, Amsal 3 ayat 5. Sorry, Proverbs 3 and verse 5. Trust in Yahweh with all your heart and don't lean on your own understanding. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. So how it works? Bagaimana cara bekerjanya? You have to trust in the Lord, Kita harus percaya kepada Tuhan. not on your own thoughts. Bukan pada, di sini dikatakan pada pemikiran kita sendiri, pengertian Many kita sendiri. people plan their own plans and it fails. Banyak orang merencanakan rencananya sendiri tanpa melibatkan Tuhan, That's what we see now. sehingga mereka mengalami kegagalan. Ini yang kita lihat The sekarang. big companies plan, big thing. Oh, the corona is finished and they want to do something. Suddenly, the new variant is coming out. Perusahaan-perusahaan besar buat rencana, ada corona, buat rencana plan B, plan C, nongol Omicron. So here the Bible says, don't lean on your own thought, but trust in God. Ya di sini dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi percaya kepada So Tuhan. trust in God because He has already planned and He's got a purpose in your life. Percaya kepada Tuhan karena sebenarnya sebelum kita pikir macam-macam, Tuhan tuh udah punya rencana, kita tinggal jalani. So next condition we'll see, Yang berikutnya kita lihat Proverbs 3:6. Amsal 3 ayat 6. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Acknowledge God. Kita harus mengakui kalau kita berhasil sukses, Tuhan penyebab. What is acknowledging God? Apa maksudnya mengakui Tuhan? See, David Daud is now facing Goliath. sedang menghadapi Goliat waktu itu. He put the helmet, he put the everything which Saul gave, and he tried to walk and see, oh, cannot walk, difficult. Dia coba pakai baju perangnya Saul. Waduh, keberatan, Saul kan besar. Wah, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak. Finally, what he did? Akhirnya apa yang dia He lakukan? acknowledged God. He said, I come in the name of the Lord my God. Dia mengakui Tuhan, aku datang dalam nama Tuhan yang besar. Hallelujah. Haleluya. So you come in the name of God. Jadi kita datang dalam nama Tuhan yang besar. You do everything in the name of God. Kita lakukan apapun yang kita lakukan dalam nama Allah yang besar. Whether in the business Baik dalam or in bisnis, the job, dalam pekerjaan, in anything, dalam segala sesuatu. acknowledge God. Lord, you be my first. Ya, akui Dia Tuhan, Engkaulah yang pertama. You be my captain. You be my pilot. You be everything for me. Tuhan jadilah kapten dalam hidupku, pilot dalam hidupku, yang pertama dalam hidupku. Then what happens? Maka apa yang akan terjadi? He will make your path straight. He will make you Dikatakan victorious. Ia akan meluruskan jalanmu sehingga kau bisa jadi pemenang. Because in Revelations, Karena dalam Wahyu verse 1, chapter 1 to chapter 3, if you see 7 times it tells you are designed to overcome. Karena dalam Wahyu 7 kali dikatakan bahwa kita akan menjadi pemenang dan harus menjadi pemenang. So we need to understand you are designed and you have to overcome to become a child of God. Jadi kita perlu mengerti bahwa kita didesain untuk menjadi anak-anak Allah yang menang. So your purpose Jadi tujuan kita is to be victorious. adalah ya untuk menang. So God's plan Jadi rencana for Tuhan 2022 for you untuk 2022 bagimu is shalom, adalah peace in all shalom, the area, damai di segala and the area, dan future. sejahtera dan pengharapan di masa depan. So how does he do? Dan bagaimana itu terjadinya? Let's see Psalm 32 and verse 8. Kita lihat Mazmur 32 ayat 8. It tells 3 things. 3 hal dikatakan di sini. I will instruct you. Aku hendak mengajar. What is that? He will Apakah itu? instruct. Tuhan akan mengajar. Instruct is something, somebody, in the phone from America, the president tells, do this, do this, do this. They will only tell this point, that's all. They will give instruction. You have to find the way to do it. Ya, kalau mengajar, orang mengajar
ya kasih tahu pelajaran, tapi untuk prakteknya kita harus cari sendiri. The next thing he tells, Yang berikutnya I dikatakan, will teach you. aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. What is teaching? Apa menunjukkan Teaching is a kepadamu? teacher where almost 8 hours, 10 hours they teach you. They teach you how to do it, and they will see that you don't fail in your class. You are supposed to be promoted. Ya, jadi misalkan seseorang yang mengajar kita jalan, dia akan menunjukkan, di sini katakan menunjukkan, dia akan meyakinkan bahwa kita akan sampai ke tujuan. The next thing he tells, Yang berikutnya I dikatakan, will counsel you. aku hendak memberi nasihat. Who gives a counsel? Siapa yang menerima nasihat? People who are in the position in the business, in Orang the job. yang ada duduk di posisi dalam bisnis, dalam pekerjaan, People who are victims. orang-orang yang jadi korban, People who are in the jail. orang-orang di penjara, They are the people who need the counsel. mereka yang memerlukan nasihat. In other words, Dengan kata lain, everybody needs counsel. semua orang sebenarnya perlu nasihat. So, the counsel whom you have will guide you and see that even if you do wrong, even if something wrong goes wrong, they will be there to correct and do things. Ya, nasihat yang kita terima itu akan selalu ada. Jadi meskipun misalkan kita salah jalan, nasihat akan terus mengikuti kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. So if you see about a counselor in the court, a lawyer in the court for you, Misalkan dalam kasus pengadilan ada lawyer, he tells you what to talk, what not to talk. dia bahkan mengajarkan apa yang harus dikatakan dan apa yang jangan dikatakan. If the opposite lawyer, the accuser, tells something, suddenly he comes to the judge. Stop. You don't need to talk. Okay, I talk. Now the lawyer comes and talk. The counselor comes and talk. Ya, apabila pihak lawan mengatakan sesuatu dan dia merasa tidak betul, dia akan menghentikan hakim, stop, dan dia yang akan berbicara. Hallelujah. Haleluya. So God will teach you and counsel you this year. Jadi Tuhan akan mengajarmu dan memberimu nasihat tahun Hallelujah. 2022. So trust Him. Jadi percayalah kepada. Don't lean on your own things. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. This year, Tahun ini maybe many problems for other people. mungkin banyak masalah bagi orang-orang, God shall be with you. tapi biarlah Tuhan senantiasa menyertaimu. But it's up to you Tapi itu tentu tergantung engkau to get the counsel from Him, follow His counsel, mau menerima dan mengikuti nasihatnya atau tidak. and get into your destiny. Ya, menerima nasihatnya dan masuk ke dalam rencana And to be an overcomer. dan menjadi pemenang. Hallelujah. Haleluya. So remember, this year, Ingatlah, God is with you. Tuhan ada besertamu. He will teach you Dialah yang akan mengajarmu and He'll counsel you. dan dialah yang akan menasihatimu. But it's up to you Tapi itu terserah to hear. untuk mendengar dan Today menerima. commit yourself to God. Hari ini serahkan dirimu pada Tuhan. Remember, Ingatlah, Jesus came and told, I will be always with you. Tuhan Yesus telah datang dan mengatakan, aku menyertaimu sampai akhir And zaman. the Holy Spirit is with you to guide you Dan Roh Kudus besertamu untuk membimbingmu and will counsel you. dan menasihatimu. So, pray, Jadi berdoalah, read the Bible, baca Alkitab, fasting, do the fasting, lakukan puasa, and wait for God to speak to you and hear. dan nantikan Tuhan untuk berbicara padamu dan memberi petunjuk dan dengarkan Dia. Not on your own thoughts. Jangan berdasarkan pengertianmu sendiri. Then, Maka He will guide you Ia akan membimbingmu into your victory. ke dalam kemenangan. Shall we pray? Mari kita berdoa. If you are sick, Apabila ada yang sakit, put your hand on the place of sickness. taruh tangan di daerah yang sakit. Because Karena He is got a purpose. Ia punya tujuan. Today, Hari ini, ask God what His purpose, mintalah kepada Tuhan, tanya apa tujuan Tuhan. and shalom shall operate on you. That is healing. Dan biarlah shalom beroperasi dalam kehidupanmu. Healing on your body, Yaitu kesembuhan di healing on tubuhmu, your finance, kesembuhan di keuangan, restoration of your relationships, restorasi dari hubungan, and what you lost,
Dan apa yang kita hilang, even maybe double portion. biarlah Tuhan memberi kembali double porsi. Hallelujah. Haleluya. Put your hand on your chest. Taruh tangan di dada. And if you are sick, put your hand on the place of sickness. Yang Let's sakit, pray. taruh tangan di daerah yang sakit. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray that let your power, let your anointing come down on your people. Hari ini kami berdoa biar kuasa dan pengurapan-Mu tercurah atas umat. Lord, touch your people. Jamah umat-Mu. Heal your people. Yang sakit sembuhkan. Every sickness, every financial problem, relationship problem, we rebuke in the name of Jesus. Segala sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan, kami tangking demi nama Tuhan Yesus Kristus. Lord, touch your people, heal them, and deliver Jamah them. umat-Mu, sembuhkan dan bebaskan mereka. Bless them, Father. Berkati mereka. Lord, this year, Tuhan, tahun ini let your shalom be on them. biarlah shalom-Mu menyertai mereka. We proclaim shalom on them Kami proklamasikan shalom bagi jemaat Tuhan. and give you hope and a future for them. Dan berilah pengharapan masa depan yang penuh pengharapan bagi umat. A future of overcoming, a future of victory, a future of success. Masa depan seorang pemenang, masa depan yang penuh kemenangan dan kesuksesan. Bless them, Father. Oh Tuhan, berkatilah mereka. In the mighty name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus yang besar, Oh, we pray. kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, let the blessings of Isaac, berkat Ishak, and let the blessings of Israel berkat Israel be to every one of us. menyertai setiap kita. That God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. That God give you good health, a long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. That God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a channel of blessing. dan membuatmu menjadi saluran berkat. Let shalom, God's shalom, be on you. Kiranya shalom dari Tuhan menyertaimu. Let your hopes be fulfilled Biarlah pengharapanmu digenapi and let your future to the destiny dan biarlah masa depanmu shall be menuju fulfilled. kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan semua digenapi. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, which in every one of us, kiranya menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a happy and blessed New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru yang penuh berkat. From VJ Ministries Dari VJ Ministries, and myself, dari saya sendiri, Pastor Roy, and my family, Pastor VJ Roy beserta keluarga, and from all people from VJ Ministries. dan dari semua anggota VJ Ministries. God bless you. Tuhan Yesus memberkatimu. Be a blessing to others. Jadilah berkat bagi orang banyak. Once again, Happy Sekali New lagi, Year. selamat tahun baru.